अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनबाग में और ज़िला कुरम के इलाके खागी में कार्रवाइयाँ 25 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबारों समेत 25 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हो गए हैं। तफसील जान लेते हैं। नवीद अकबर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। नवीद, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के करीब खारिज की 2 बड़ी दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बना दी हैं। ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 25 खारिज मारे गए, जिनमें 4 खुदकश बमबार भी शामिल थे, जबकि पाकिस्तान के 5 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया है। ISPR का कहना है कि 24 और 25 अक्टूबर को खारिज के 2 बड़े गिरोहों की नकलो हरकत स्पिनबाग शुमाली वज़ीरिस्तान और घाकी कुरम के इलाकों में दिखी गई। ये गिरोह अफगानिस्तान की जानब से पाकिस्तान दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें बरवक्त निशाना बनाया। स्पिनबाग में 15 खारिज, जिनमें 4 खुदकश बमबार शामिल थे, हलाक कर दिए गए। घाकी कुरम में होने वाली झड़प में मजीद 10 दहशतगर्द मारे गए खारिज से बड़ी तादाद में असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। ताहम इल्तमाम फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 5 जवान, जिनमें हवलदार मंजूर हुसैन, सिपाही नोमान इलियास कियानी, सिपाही मोहम्मद आदल, सिपाही शाहजहान और सिपाही अली असगर शामिल थे, बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। खारिज की यह दरअंदाजी उस वक्त की गई जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फौज के दरमियान तुर्की में मुज़ाकरात जारी थे, जिससे अफगान अबूरी हुकूमत के इरादों पर फार उठते हैं। पाकिस्तान मुसलसल मुतालबा करता आया है कि काबुल इंतजामिया सरहदी नज़म और ज़ब्त यकीनी बनाए और अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। सिक्योरिटी फोर्सेज अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत इन दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी रखे हुए हैं और किसी भी भारतीय पुष्टपनाही याफ्ता खारजी गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ISPR का कहना था कि वतन के दिफा के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ कौम के अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की शर्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी साबित कदमी से मसरूफ़ अमल हैं। जी नवीद, ये बताइएगा कि इन कार्रवाइयों में हमारे कितने जवान हैं जो कि जाम शहादत उन्होंने नोश फरमाया है? जी, पाक फौज के 5 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। इन जवानों में हवलदार मंजूर हुसैन, सिपाही नोमान इलियास कियानी, सिपाही मोहम्मद आदल, सिपाही शाहजहान और सिपाही अली असगर शामिल थे, जो इंतहाई बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मन के खिलाफ वो जब उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। जी नवीद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक दफ़ा फिर हमें बताइएगा कि कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये कार्रवाइयाँ की गई हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनबाग, जबकि कुरम के इलाके घाकी के में ये कार्रवाइयाँ की हैं। ये 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ थी। ये दरअंदाजी हो रही थी अफगानिस्तान की जानब से पाकिस्तान के अंदर बरवक्त कार्रवाई की गई। स्पिनबाग की कार्रवाई में 15 खारिज मारे गए, जिनमें 4 खुदकश बमबार शामिल थे, जबकि घाकी कुरम में होने वाली झड़प में 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इन खारिज से बड़ी तादाद में असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ और इन दहशतगर्दों के हलाकत के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत दहशतगर्दी की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं और किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द और खारजी गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वतन अजीज के दिफा के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ कौम के अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहद के तहफ़्फ़ुज़ के पूरी साबित कदमी से मसरूफ़ अमल है। नवीद, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि ऑपरेशन में 4 खुदकुश बमबार भी हलाक हुए हैं, असला भी जब्त कर लिया गया है और फितना उल खारिज को स्पिनबाग में सख्त जो है वो जवाब दिया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि कुरम में मारे गए खारिज से बम और गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जबकि पाक फौज के 5 बहादुर जवान उन्हें शहीद हुए हैं और कौम उनको खराज तहसीन पेश करती है। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में ये कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। 5 जवानों ने भी जो है वो जाम शहादत नोश किया है। नवीद से एक दफा फिर मजीद तफसील जान लेते हैं। नवीद, बताइएगा। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान और कुरम के इलाके में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के करीब खारिज की 2 बड़ी दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाई हैं। ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 25 खारिज मारे गए हैं, जिनमें 4 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। 24 और 25 अक्टूबर को खारिज की 2 गिरोहों की नकलो हरकत जो है स्पिनबाग, शुमाली वज़ीरिस्तान और घाटी कुरम के इलाकों में दिखेगी। ये गिरोह अफगानिस्तान की जानब से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें बरवक्त निशाना बनाया। स्पिनबाग में 15 खारिज, जिनमें 4 खुदकुश बमबार शामिल थे, हलाक किए गए, जबकि घाटी में 10 दहशतगर्द हलाक किए गए। मारे गए खारिज से बड़ी तादाद में असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। ताहम इल्जाम फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 5 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इन शोहदा में हवलदार मंजूर हुसैन, सिपाही
نعمان الیاس کیانی، سپاہی محمد عادل، سپاہی شاہجہان اور سپاہی علی حسن شامل ہیں۔ خارج کی یہ دراندازی اس وقت سامنے آئی جب پاکستان افغانستان جو فوج کے درمیان ترکی میں مذاکرات جاری تھے، جس سے افغان ٹھیک ہے نوید، آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری نے۔ طارق چودھری، کیا کہیں گے؟ آپریشن میں 4 خودکش بمبار بھی ہلاک ہوئے ہیں اور ہمارے 5 جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے سیکورٹی فورسز کی جانب سے شمالی وزیرستان میں۔ دیکھیے، یہ جہاں ایک طرف اس بات کی کا غماز ہے کہ کس طرح سے ہماری سیکورٹی فورسز ہیں وہ چوکس ہیں، اور جو دہشت گردی ہے، خاص طور پر دراندازی ہے ویسٹرن بارڈر سے جو ہو رہی ہے فتنہ الخوارج کی شکل میں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کس حد تک جو ہے وہ چوکس ہے اور انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ اس کا جو دوسرا پہلو اہم یہ ہے کہ یہ ساری کارروائی الخوارج نے اس وقت کی ہے جب پاکستان افغانستان جو مذاکرات ہیں اس کا جو دوسرا سیشن ہے، دوسرا اس کا دور ہے، ترکی میں جاری ہے۔ اور پہلے دور میں کل رات جو ہیں دونوں فریقین نے بڑے اہم جو نکات ہیں اس فائر بندی کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بڑے اہم نکات کا تبادلہ کیا ہے۔ ابھی یہ جو سیشن ہے جاری ہیں اور کوئی حتمی چیز سامنے نہیں آئی ہے اس وقت، جبکہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے افغانستان سے، اس سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ ایک طرف سے مذاکرات جاری ہیں، دوسری طرف جو ہے دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو وہ اپنا خلوص اور اپنی کمٹمنٹ شو کرنے کے لیے، اپنی ویلنس شو کرنے کے لیے وہ مزید ٹائٹن کرے ویسٹرن بارڈر کو، لیکن بجائے اس کے کہ اس کو ٹائٹن کیا جائے، ایک مرتبہ پھر یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ بڑی تعداد میں خوارج نے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک واقعے میں 15 اور ایک واقعے میں 10 کو ایلیمنیٹ کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے 5 بہادر جری سپاہی جو اپنا فرض ادا کر رہے تھے قوم کے دفاع کے لیے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں بجائے اس کے کہ مزید ٹائٹ کیا جائے کنٹرول کو، مزید کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا جائے، اپنے دوسری طرف جو ویسٹرن بارڈر ہے وہاں ان کی پیٹرولنگ کی جائے، راستے بند کیے جائیں، دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے، ان کی ہائیڈ آؤٹس جو ہیں ان کو تباہ کیا جائے اور ان کی نیٹورک کرتے اثر جو ہے وہ رکھا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دراندازی کی کوشش کی جس کو ناکام بنایا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کا ایک جو عزم ہوتا ہے، عزم ہے پاکستان فوج کا، پاکستان کی حکومت کا، آپریشن عزم استحکام کے تحت گزشتہ کئی سالوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ تو اس بات کا بھی ایک ریزالو ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، مذاکرات جاری ہوں، مذاکرات جاری نہ ہوں، افغانستان کی طرف سے مؤثر جو ہے تعاون نہ ہو، اس کے باوجود پاک فوج جو ہے، ہماری جو قوم ہے، وہ دہشت گردی کے خلاف لڑتی رہے گی، اور اس کی جو پشتما ہے قوتیں ہیں، اس کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں، اس کو فنانسنگ کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، ان کا بھی نظر بھی رکھے گی، ان کا خاتمہ بھی کرے گی۔ تو یہ آپریشن اس لحاظ سے بڑا اہم ہے اور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک ایک سپاہی جو ہے پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے عزم پر جو ہے وہ قائم ہے۔ بالکل، فتنہ الخوارج کو اس پنوام میں سخت جواب دیا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے سیکورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں یہ کارروائی سامنے آئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے طارق چودھری اور نوید اکبر، آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔